Baik. Rizki. Sya'ura. Fi'il madhi apa mudhari'? Sya'ura. Sya'ura yash'uru. Fi'il madhi. Tayyib. Kalau bersambung dengan dhamir ana, jadi sya'ur ana, akal tu. Jadi sya'ur tu. Tamam, sya'ur tu. Kalau anta, baik. Kalau huwa, tetap kayak gini. Berarti sya'ura. Namanya bina sahih. Baik. Satu lagi Rizki. Jarra kemarin namanya bina mudha'af. Baik. Kalau bersama dhamir ana, saya ingat kemarin gimana? Ini dipecah, ini dihapus. Jadi tinggal tambah kayak gini juga. Tambah tu. Jarar tu. Thayyib, ahsanta. Jarar tu. Kalau anta. Jadi kalau huwa berarti tetap kayak awal, berarti jarro. Tamam. Baik. Rosyad. Ghafara. Madhi, mudhari'. Madhi itu ya bersambung dengan dhamir ana. Anta. Kalau huwa. Baik, kalau anti. Baik. Kalau mudhari'nya ghafara yaghfiru. Kalau ana. Kalau huwa. Anta. Baik, ahsanta. Kalau dhanna. Mudha'af. Baik, bersama dengan dhamir ana. Dhanantu anta. Huwa. Baik, dhanna. Mudhari'nya yadhun. Kalau ana. Anta. Huwa. Baik. Abdullah. Ya Abdullah. Ini Abdullah. هذا يا عبد الله. حلا. هي حلا فعل ماضي مضارع. ها ماضي مضارع. ها ماضي bina mudha'af. Bersambung dengan dhamir ana gimana? Halal. Baik, kalau anta. Kalau anti. Kalau huwa. Halla. Tapi mudhari'nya halla yahillu. Kalau anta. Anta? Hah? Kif anta. Mudhari' tidak lepas dari salah satu 4 ini aja pilihannya. Alif, nun, ya, ta.
Di awalnya salah satu dari huruf ini. Apa? Ah? Halla yahillu. Yahillu. Ini ya-nya diganti apa tetap? Ganti apa? Pakai ganti hamzah, apa ganti nun, ganti ya, apa ganti ta? Kalau anta, berarti ya apa? Tahillu, naam. Kalau huwa, huwa, yahillu. Kalau ana, ahillu. Kalau nahnu, nahillu. Tamam. Ahsanta. Baik, tamam ya. Mustamir, kita lanjut ke seterusnya. Yang huruf illat fi fa fi'il namanya bina bina misal. Fi hadza qalil, tidak terlalu banyak. Contohnya wasala. Wasala yasilu. Wasala yasilu wusulan. Misal misal wawi. Misal wawi. Kalau pakai waw, misal wawi. Kalau pakai ya, misal ya'i. Tamam. Contoh pakai ya, yasar. Yasaro. Yaisiru. Yasara yaisiru. Tamam. Ini masih sahal, masih sama mirip dengan bina sahih. Tinggal ditambah di belakangnya, tidak ada yang harus dirubah. Wasala jadi wasal tu kalau ana. Kalau anta wasal ta. Kalau huwa wasala. Mudhari'nya tinggal diganti depan ini ya. Tamam. Yasilu kalau huwa, kalau ana asilu, kalau anta tasilu. Anta tasilu ila hadzal makan. Baik. Gitu juga yasara sama juga kalau ana berarti yasar tu. Anta yasar ta. Kalau huwa yasara. Tamam, sahal. Tapi yang bina misal di dalam hafal tidak banyak. Galilun, laysa bikathir. Tamam. Mungkin mirip sama bina sahih. Wasala, wasaltu, yasara, yasartu. Yasartu, yasarta, yasara. Tamam. Abdullah fahim? Hah? Paham Abdullah? Paham tak? Dia mirip sama kayak fi'il bina sahih, kayak akal tu sama wasal tu. Ada yang harus berubah. Tidak ada yang harus dipecah hurufnya, nggak ada. Iya. Rizky? Paham? Catat ya. Jangan ya khennu Imam Syafi'i. Ini nggak paham dicatat. Ada lagi kak contoh yang bina misal. Yafa'a. Baik, misalnya yafa'a. Yafa'a, yaifa'u. Yafa'a, yaifa'u.
Taufik, yafa'a. Kalau yafa'a fi'il madhinya kalau bersama dengan dhamir ana jadi gimana? Anta, huwa, nahnu. Ah, kalau nahnu yafa'na. Tapi mudhari'nya yafa'u. Ya. Kalau anta, kalau huwa, nahnu. Baik, santa. تمام. ما في ثاني. طيب. لا banyak tuhnya. وصل. تمام واضح. طيب lanjut. Ini bina misal. Tamam, mulai catat bina misal. Misal. الآن ننتقل إلى بناء أجواف. Tamam. Ini yang agak beda sedikit. Bina misal. Huruf ilat di ain fi'il atau di tengahnya. Contohnya sana yasunu. Sana yasunu. Yasunu. Atau kalau ingin yai apa? Apa contoh yang yai? Ghaba yaghibu. Ghaba yaghibu. Ghaba yaghibu. Huruf ilatnya di tengah. Ini ajwaf wawi karena huruf ilatnya waw. Tahu waw atau ya, dilihat dari fi'il mudhari'. Ini ajwaf ya'i. Tamam. Ini fi'il bina ajwaf. Huruf ilatnya di ain fi'il di tengahnya. Jadi kita ke yang fi'il madhi dulu. Sana. Sana kalau bersambung dengan dhamir ana jadi suntu. Tamam, bukan sontu. Bukan tambah tak tok di belakangnya, tapi ini harakat ini juga berubah. Alifnya dibuang. Terus harakat ini diganti sesuai hurufnya. Kalau wawi diganti dhammah, kalau ya'i diganti kasrah. Sona yasunu, berarti ini diganti dhammah. Jadi suntu. Kalau yang ya'i ghaba, berarti alifnya dihapus. Terus harakat ghainnya dirubah jadi apa? Kalau waw diganti jadi dhammah, kalau ya diganti jadi kasrah. Tamam. Jadi ghibtu. Tamam. Suntu kalau ana, kalau anta sunta, kalau nahnu sunna, kalau huwa tetap sona. Tamam. Kalau ghaba jadi ghibtu, ghibta sama ghibna. Contoh satu lagi misalnya adza ya'udzu. Adza ya'udzu.
Dia pertama dilihat, antum harus tahu fi'il mudhari'nya dulu. Fi'il mudhari'nya pakai waw atau pakai ya. Kalau ini kan adza ya'udzu, berarti pakai waw. Berarti nanti harokatnya akan berubah menjadi dhammah. Tamam, jadi dhammah. Berarti adza ya'udzu artinya aku berlindung, so. Berlindung. Kalau aku berlindung berarti aku telah berlindung bersama dengan dhamir ana. Jadi uztu. Tamam. Untuk alifnya dihapus, terus harakat ini diganti sesuai huruf illatnya. Kalau waw berarti diganti jadi dhammah, kalau ya berarti diganti menjadi kasrah. Uztu. Uztu kalau ana, kalau anta uzta, kalau nahnu uzna, kalau huwa adza. Tamam. Mudhari'nya tinggal diganti fi'il mudhari'ahnya, tinggal diganti awalnya. A'udzu billah, a'udzu ya'udzu ta'udzu. Tamam. طيب واضح. طيب عاش يعيش. عاش يعيش. طيب من حسين عاش يعيش. Kalau asha bersambung dengan dhamir ana gimana? Ishtu. Kalau anta? Kalau anti? Kalau huwa? Asha. Tapi mudhari'nya bersambung dengan dhamir ana. Aishu anta. Kalau huwa? طيب أحسنت. بعدين طار يطير. طار يطير. طيب محمد طار kalau sambung dengan dhamir ana. طيب anta tirta. Kalau huwa طار. Kalau anti tirti. طيب kalau mudhari'nya yatiru, kalau ana huwa anta tatiru. Tamam. Anta. طيب سارة. سارة يسير. يسير مكتفي. سارة يسير. سارة kalau ana sirtu anta. Kalau anti nahnu. Kalau huwa Sara kalau mudhari'nya ana anta huwa. طيب نحن. طيب زين. Apa artinya Sara yasiru muktafi? طيب. Aba ya'ibu. Aba ya'ibu. Abdullah. طيب عبد الله جرب. Aba ya'ibu.
Kalau ana madinya apa? Ibtu. Tayyib. Kalau anta? Ibta. Kalau anti? Kalau huwa? Iwa. Kalau nahnu? Ibna. Santa. Mudhari'nya? Kalau anta? Aba ya'ibu. Kalau anta berarti? Anta? Anta. Oke? A'ibu. Pakai hamzah, pakai ta. Kamu, anta. Pakai takjal. Ta'ibu, dhib. Kalau huwa? Huwa? Kalau ana? Nahnu? Na'ibu, tayyib. Ahsanta. Zada yazidu. Zada yazidu. Rizki, coba Rizki. Ayo. Zada. Kalau bersambung dengan dhamir ana, alifnya dihapus. Terus ini pakai huruf ya apa waw? Huruf ya apa waw ini? Ya, berarti ganti jadi kasrah apa dhammah? Ya, berarti jadi kasrah. Berarti ini diganti jadi kasrah. Ini dimatikan. Itu jadi situ. Tamam. Kalau anta? Kalau anti? Aywa. Kalau huwa? Tetap kayak awal. Tetap kayak awal, tidak berubah. Awalnya zada. Berarti kalau huwa zada. Kalau huwa zada tetap. Iya. Tamam. Kalau mudhari'nya Rizki? Mudhari'nya yazidu. Kalau yazidu berarti huwa yazidu, tamam. Kalau anta diganti jadi ta awalnya. Berarti iya-nya diganti ta. Tazidu, thayyib. Kalau nahnu diganti jadi nun. Awalnya nazidu. Kalau ana diganti jadi hamzah, azidu, tamam. Ahsanta. Thayyib. Rashid. Kala yakilu ana. Kala yakilu kailan. Kalau ana, kiltu. Anta. Anti. Nahnu. Baik, kalau mudhari'nya kala yakilu anta. Takilu huwa. Nahnu. Anta. Baik, ahsanta. Baik. Aba ya'ibu. Kalau ana madinya. Itu anta. Nahnu. Anti. Ib. Aywa. Kalau nahnu? Huwa. Baik, mudhari'nya ya'ibu. Berarti anta? Huwa. Ya'ibu anta? Nahnu? Ana? Baik, ahsanta. Diya. Khana yakhunu. Ana madi dulu. Khana. Berarti ana? Jangan negatif, Mbak. Aywa, khuntu. Anta? Anti? Huwa? Baik. Kalau mudhari'nya yakhunu. Kalau ana? Huwa? Anta? Nahnu? Baik. Iqbal. Jaza yajuzu jawazan. Kalau ana madinya anta, anti, huwa. Baik, mudhari'nya anta, jaza yajuzu.
Berarti anti jangan nanti tulis. Huwa. طيب أنا. طيب نحن. طيب زين. محروس. خف يخف. خف أنا. لو خف مضاعف. خف يخف. خففت. طيب أنت. أنت. نحن. خففنا. هو خف. طيب مضارع يخف. أنت. هو. نحن. أنا. طيب أخف. تمام. نعم. حلمان. قاس يقيس. Kalau ana qistu. Kalau anta huwa, anti, nahnu. طيب kalau mudhari'nya yaqisu. Anta, huwa, ana, nahnu. طيب من أحمد. تاب يتوب. أنا. أيوة تاب يتوب. توبتو. kalau anta, anti, nahnu. طيب kalau mudhari'nya yatubu. kalau anta, nahnu, huwa, ana. طيب زين أحسنت. مفتاح. غاب يغيب. أنا، أنت، أنت، نحن. مضارعنا يغيب. أنا، هو، أنا، نحن. halo. طيب Halo. أنت. حيدر. فرّا. أنا، أنت، نحن. طيب مضارعnya يفر. kalau أنا، نحن، أنت. طيب هو. طيب ريحان. وصف. أنا، أنت، نحن، هو. طيب مضارعnya يصف. أنا، هو، أنت، نحن، أنا. طيب طيب تمام. رمضان. ترجمة العربية. ها خلاص. terjemahkan bahasa Arab. Boros.
Aywa. Lengkap kamil kamil. Asrafa. Baik. Menelan. Mengunyah. Madho. Mawdu'a. Madogho. Madogho. Baik. Berpegang teguh. Baik, ahsanta. Waktafi. Menepati janji. Ya, menepati janji atau memenuhi janji. Apa? Darsul tasi'. La, wa'ada berjanji. Hah? Aufa. Wafa'an bi. Baik, kalau menderita terus ana anaan. Menghitung. Terus ayo. Hasaba subuh. Hisaban, hasuban. Baik, memfitnah. Tanah. Ada fitnatan, menggunakan atau memakai. Tayyib, santai. Husain. Terbang. Tayyib, malu. Menggali. Tayyib, mengukur. Tayyib, qiyasan. Tayyib, hilman. Bersatu. Ittihadan. Berlindung. Berlindung, bukan meminta perlindungan. Adza, ya'udzu, iyadzan. Berjumpa atau bertemu. Laqil qaliqan, menipu. Khadayathdau, khid'an. Baik, Muhammad. Mengumpulkan. Mengumpulkan. Jamaah. Yo, terus memetik. Allah hadifu. Baik, mengadu. Mengadu. Aku mengadu kepada Imam Malik. Syakwan. Memberi hadiah. Terus? Ada dan tayyib. Taufik. Memaafkan. Afu? Afwan. Bukan afaan. Taib, tertelan. Terus? Ibtala'a. Taib, membangun atau mendirikan. Bana? Binayatan. Memberi. Manahimnahu minhatan. Selain itu? Tayyib, ahsanta. Ahmad. Menunjukkan. Tolong tunjukkan aku. Arsyada memberi petunjuk. Thani. Dalla. Yadullu. Dalalatan. Tayyib. Mengangkat. Tayyib, menunda.
menunda. Menunda nomor 30. Menunda is. Terus? Terus? Kamil? Baik. Satunya mengakhirkan? Hah? La ta'akhir, akhara. Baik, selamat. Selamat. La, akhir. La, selamat. Selamat dari api neraka. خلاص لما درس العاشر النصف الثاني خلاص ولا لما سفينة نجا ينجو سفينة النجاة yaitu najatan najatan. Tayyib. Rasyad. Menjelaskan, menerangkan. La, kebalik. Saya suruh syarahan. Terus satu lagi menerangkan. 3 berurutan itu mirip. Syaraha, terus satunya lagi wab, memberi nasihat. Memberi nasihat, tak pakai tanwin, tak pakai tasydid. Ya, terus nasihatan. Satunya lagi wa'adha ya'idhu. Terus idhatan. Sedikit apa? Qalla. Terus qillatan, jatuh. Baik. Raihan, memegang. Satunya berpegang teguh, memperhatikan, menyelamatkan. Baik. Rashid, bubar. Baik. Mencetak, mendirikan atau membangun. Ini binayatan. Halo. Terbang. Baik, Iqbal, menggunakan atau memakai. Baik. Memberi. Mana? Terus minhatan. Atau satu lagi senyum. Bertambah. Bertambah. Baik. Miftah. Berkhianat. Menghinakan. Menerima taubat. Taubatan ala. Memecahkan. Taib. Haidar, beruntung. Iflahan. Taib. Meminta perlindungan. Bersenang-senang. Memberi kabar. Dan dia khalas lama. Meminta izin. Menyiarkan.
Dah, ada mengumumkan. Idza'atan. Menakar. Kala. Baik, memaksa atau membebankan. Membebani atau memaksa. Membebani atau memaksa atau mewajibkan. Ya lebih ke memaksa sih. Membebani atau memaksa. Darah 10, darah 10. Orang yang wajib melakukan kewajiban itu apa namanya istilahnya? Ada orang masih kecil, ada yang sudah mukal. Iya. Muhib, memfitnah, membuat kagum. Ajabah, yu'jibu, i'jaban. Mencari, bahsan an. Menghitung, hasabah, hasabah, yahsubu, hisaban, hisaban. طيب خلاص كله. طيب بس انت في اولا في سؤال. الدرس السادس هذا احفظوه. احفظوا الدرس السادس عشر في المحاورة هذا. أين تعلمت يا أخي؟ أين تعلمت يا أخي؟ تعلمت في هذا المعهد. احفظوا صفحة واحدة. أيوة. أين تعلمت يا أخي sampai هل أنت تطبخ الرز بنفسك؟ نعم تمام. نعم أنا أطبخ الرز بنفسي مع أصحابي. ها؟ بعدين الآتي إن شاء الله. تمام. طيب واضح ها؟ ممكن سأرجع بعد هذا ممكن. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. على النبي محمد.